Cawan, It has been a wonderful meeting, amen. ini benar-benar perkumpulan FGB MFI yang luar biasa. Amen. Good food, Ya, enak juga, iya kan? good music, Musiknya juga baik, good people, orang-orang yang dahsyat, cheerful spirit. kita punya roh menyala-nyala. Hallelujah. Hallelujah. Give God a clap offering. Hallelujah. Dan mari kita berikan pujian bagi Tuhan. You can be seated in God's presence. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. It has been 3 years since I came to Jakarta. 3 tahun yang lalu saya ke Jakarta. Exactly in February 2020. Jadi tahun 2020 bulan Februari. And I went back to Malaysia, Kuala Lumpur. Lalu saya kembali ke Malaysia, KL. And March of 2020 they declared a lockdown. Bulan Maret 2020 dinyatakan lockdown. And this went on for about 6 months and later they extended it to another 3 or 6 months. Ternyata di awalnya hanya 6 bulan kan pertamanya, lalu selalu di-extend setiap saat menjadi 6 bulan. And so many people were lost, they were confused, they were wondering what was happening in this world. Banyak orang bingung apa yang sedang terjadi di dunia. Many churches were closed up. Gereja-gereja juga tutup ibadahnya. Many businesses were closed up. Bisnis juga pada tutup. And it was at this time Dan pada saat-saat itulah that the Lord led me into the scriptures Tuhan bawa saya masuk ke dalam firman. and gave me some answers about what was happening in this time. Tuhan berikan jawaban kepada saya apa yang sedang terjadi di zaman-zaman ini. And God led me to a certain passage in the Bible, and that's in Matthew chapter 13. Ada sebuah pasal firman Tuhan di dalam Matius 13 Matthew chapter 13 records the parables of Jesus. yang berbicara mengenai perumpamaan Yesus. And it was at that time that the Lord spoke to me and he put in a message that is entitled Fall in instead of falling out. Dan ada sebuah pesan di dalam pasal tersebut yang Tuhan angkat dan Tuhan dorong saya sampaikan, yaitu mari kita menjatuhkan diri masuk, bukannya jatuh keluar. And as I look back now 3 years later, Dan ketika saya merenungkannya 3 tahun yang lalu pesan ini, I see it is so applicable because so many even in the church have been shaken and some have fallen out. dan ternyata pesan tersebut sangat-sangat relevan karena banyak orang di dalam orang gereja sekalian, mereka jatuh keluar, artinya keluar dari rencana Tuhan. So this message is very relevant to the church especially. Dan pesan Tuhan ini sangat relevan dengan gereja Tuhan. And the Lord began to teach me from the parables of Jesus. Tuhan mulai mengajar saya melalui perumpamaan Yesus. There are specifically 4 parables for the Christian. Ternyata ada 4 perumpamaan untuk orang Kristen. Notice here, Jesus on that day in Matthew 13 was speaking to multitudes. Dikatakan di Matius 13 Yesus bicara kepada banyak orang. So he spoke from the day, morning, he spoke many parables to the multitudes. Dia bicara dari pagi sampai siang, saudara, dan mereka banyak sekali yang mendengarkan. But then when we come to verse 36, Matthew chapter 13 verse 36. Sekarang kita buka Matius 13:36. The Bible says, Jesus sent the multitude away and went into the house and his disciples came to him. 13:36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Now when he came into the house, when Jesus came into the house, Jadi ketika Yesus datang ke dalam rumah itu, God spoke to me and he said, now Jesus is turning his attention to the church, which is the house. jadi ketika Yesus pulang dikatakan, Yesus pulang kepada gerejanya. So the house represents the church of God. Jadi kata pulang itu berarti Yesus pulang ke rumah Tuhan atau ke umat Tuhan. And from this point onwards, his message is no longer to the multitudes, his message is to
his disciples, the church. Dan sejak ayat 36 ini, Yesus tidak lagi bicara kepada orang banyak, tapi Yesus bicara kepada gereja ataupun murid-muridnya. So there are 4 parables. Di situ ada 4 perumpamaan. But today I'll take time to talk about 2 parables Dan hari ini saya akan bicara mengenai 2 perumpamaan. because these 2 are the same. Karena 2 perumpamaan itu sama, It mirip. is the same message. Pesannya sama. And it's interesting that Jesus spoke about business. Dan menarik sekali Yesus bicara mengenai usaha. And we are all businessmen, right? Kita semua pengusaha kan? And this is a message for not just businessmen, but for the Christian who is wanting to live correctly in this time. Dan ayat-ayat ini bukan hanya untuk pengusaha, tapi juga untuk orang-orang Kristen yang mau hidup benar. So we find here 2 parables that I want to stress on that talk about how it's very important for us to fall in with God. Jadi di dalam 2 perumpamaan ini ada pesan Tuhan penting bagaimana kita harus menjatuhkan diri ke dalam bersama Tuhan. What we saw for the last 3 years, Apa yang kita lihat 3 tahun ke belakang? many people were shaken. Banyak orang tergoncang, People lost their jobs. banyak yang di PHK, People lost their business. kehilangan usaha, Some people lost their loved ones. kehilangan orang-orang yang dikasihi. So the world was shaken. Dunia lagi digoncang. So was the church shaken. Pertanyaannya, gereja tergoncang nggak? What is the message for us, Lord? Pesannya apa Tuhan buat saya? And in these 2 parables, Dalam 2 perumpamaan ini, Jesus is talking about how we need to set a priority in life. Yesus bilang bahwa kita harus punya prioritas hidup. Alright, so let's read these parables and then I'll begin to talk about these things. Coba kita lihat perumpamaan ini. Matthew 13 verses 44 to 46. Again, notice here the word again meaning is the same message all along. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. 44, hal kerajaan sorga itu sekali lagi seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. And again, the kingdom of heaven is like a merchant businessman seeking beautiful pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and he bought it. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. So for the time when I was seeking the face of God about what was happening in this world, the Lord led me to these parables and he began to say that this is a message for the church today. Jadi ketika Tuhan bicara kepada saya untuk disampaikan kemanapun saya pergi, yaitu inilah pesan untuk gereja Tuhan pada hari ini, yaitu perumpamaan ini. So notice these 2 parables that it is not talking about Jesus. Jadi 2 perumpamaan ini bukan bicara tentang Yesus. Some speakers say, well, this is like Jesus leaving heaven and coming to this earth because he has found us. He has found you and I. Ada pengkhotbah juga yang berkata bahwa ini ibaratnya Tuhan Yesus yang dari sorga ke dunia menjual segala sesuatu untuk mencari jiwa-jiwa Anda dan saya. No, it is not Jesus. Sebetulnya ini bukan Yesus. This is about how you and I must live in these last days. Ini sebetulnya adalah panggilan Anda dan saya bagaimana hidup di akhir zaman. These are the days where God is shaking so that we can begin to live correctly. Ini adalah saat-saat di mana kita harus hidup benar di tengah-tengah goncangan-goncangan. We must set our priority correctly. Kita harus punya prioritas dengan tepat. You see, from these parables we find that this man was willing to go out of the way because he found something valuable. Karena orang ini, pedagang ini mau keluar dari jalan yang biasa-biasa untuk mencari sesuatu yang
tidak biasa. So this man found a treasure, he valued it so much, he hid it, and then he sell all he had to buy this field. Sekali lagi, si pedagang ini menemukan ladang, lalu dipendam lagi dan ia menjual semua miliknya untuk beli ladang itu. Or this other man, he was a good businessman, he saw this pearl so valuable to him, he sold every other thing just to buy one small pearl. Juga lainnya adalah seorang pengusaha mencari mutiara, dia temukan mutiara yang sangat berharga, Nah. dia jual yang lain-lain untuk membeli mutiara ini. Now why did they do that? Kenapa seorang pengusaha mau lakukan itu? Because they value these things in their life. Karena buat pengusaha itu, mutiara ini sangat berharga. You see, whatever you value in your life, you will go seeking after. Saudara, apapun yang Anda hargai dalam hidup, pasti Anda akan berusaha keras untuk mendapatnya. And we all have different values. Kita semua punya nilai-nilai yang berbeda. Some things are not important, Buat seseorang, hal-hal tertentu nggak penting. not important for us. Nggak penting buat kita. So we don't value it. Karenanya kita nggak menganggap itu berharga. You know, I don't value expensive vases, for example. Let's say this vase. I don't value this vase very much. Sebagai contoh misalkan ya, di sini ada vas yang sangat bagus, tetapi buat saya kok kayaknya nilainya kurang buat saya. So if you ask me what's the value of this vase, I say I won't pay more than $100 for this vase. I won't pay more than 100. Jadi kalau ada yang nawarin, Pak ini ada vas bagus besar begini, saya akan memberi penilaian saya bukan? Dan buat saya vas besar ini saya nggak mau bayar lebih dari 1 juta. But the owner of the vase or the seller of the vase, he has a price. Tetapi kalau ada pengusaha memang menjual vas seperti ini, dia pasti punya nilai harga tertentu. And he says, well, this is $1,000. Tapi ini harganya Pak $1.000. But for me, I think, well, this is not so important for me. Tapi buat saya, ya sebaik-baiknya buat saya nilainya tidak terlalu berharga. So I don't want to pay $1,000. Saya nggak mau bayar $1.000. For me, my thinking, well, $100 I'll buy it. Otherwise, more than 100 I won't buy it. Buat saya ya $100 ya 15 1.500.000 itu aja kayaknya juga udah lumayan deh. Lebih dari itu saya nggak mau bayar. So we put the value on something. Bukankah kita semua punya label harga terhadap begitu banyak hal dalam hidup? If something is valuable to us, Apa yang kita hargai, then we will do everything to get what we want. kita akan lakukan apa saja supaya kita dapatkan itu. You know, some people value cars. Ada orang yang menghargai mobil. They are willing to go from city to city to city to search for a certain type of car that they value. Ada orang yang sampai rela pergi kemana-mana, dari kota ke kota, di Jakarta, Surabaya, Semarang, untuk cari mobil yang betul-betul mereka hargai. Biasanya mobil antik nih kalau begini. They are willing to pay so much of money for what they want. Mereka mau keluar berapapun supaya bisa dapat itu mobil antik itu. And when they find it, Sampai mereka ketemu, when the dealer says, all right, this is how much I want, they are willing to take out so much of money and pay for that car. sudah ketemu dealernya bilang harganya sekian Pak, kita mati-matian untuk beli itu mobil. Or some people value food. Ada juga yang menghargainya apa? Makanan. For some people, well, no, food is not very important. Well, if it's there, I eat. If it's not there, I don't eat. Tapi bagi orang lain bisa orang bilang begini, ya kalau ada makanan saya makan, kalau nggak ada juga saya nggak makan, nggak ada masalah. But some people love food. Tapi ada orang yang sangat menghargai cita rasa makanan. You know, I've got some friends back in Malaysia. Teman saya di Malaysia, They love to ride motorcycle. mereka sukanya naik moge. And so from Kuala Lumpur, they go up to Ipoh. Ipoh is about 2.5 hours drive away. Jadi dari
Kuala Lumpur ya, mereka naik moge sampai Ipoh kurang lebih 2,5 jam. and they have breakfast. Di situ ngapain? Makan pagi. And then in Ipoh, they travel up to Penang, which is another 2 hours up. Dari Ipoh mereka naik lagi ke atas ke Penang, 2 jam lagi. And they have lunch there. Di sana makan siang. They know all the best places for the food. Mereka tahu persis tuh makanan yang enak-enak di mana. Why? Kenapa? Because they love food. Karena mereka memang suka makan enak. They have valued food. Mereka menghargai makanan yang enak. Now, today I want to ask you, Hari ini saya ingin tanya, you and I have different things that we value in life. bukankah kita semua punya hal-hal yang kita nilai dengan berbeda dalam hidup? Just ask yourself, what is the thing that you value most in your life today? Coba kita tanya dalam hati, hal apa yang paling kita hargai dalam hidup? The number one in your list. Nomor 1 prioritasnya adalah, What is your number one? apakah prioritas nomor 1 dalam hidupmu? Come on, can you tell me what is your number one priority? What is the number one most valuable thing that you put in your life? Nah, What is it? bapak-bapak mungkin karena nggak ada ibu ya, siapa yang, oh ada ibu satu, iya, Mrs. ya, bukan Alright. ibu ini Mrs. So- Siapa yang mau sharing, prioritas nomor 1 Anda apa? Some people value your family, Ada yang prioritasnya pertama adalah keluarga, some people value their business, ada yang prioritasnya bisnis, some usaha, people value money. ada yang prioritasnya uang. And so how do we know that you value these things in your life? Pertanyaannya gimana kita bisa mendaftarkan prioritas? Look at these parables. Lihatlah perumpamaan ini. This man found a pearl or he found a treasure and they are willing to sell all that they have just to have that. Seperti pedagang ini, prioritas dia adalah mutiara itu. Dia rela buang segala semuanya dan jual untuk mutiara tadi. So your actions will back up what you value. Tindakan kita pasti akan membackup apa yang kita hargai. So the Lord began to speak to me Tuhan mulai bicara from this message that what has happened in the world today dari pesan Tuhan ini, apa yang terjadi di seluruh and dunia also the church dan juga apa yang terjadi di gereja. is that God is shaking our priority. Tuhan sedang menggoncang prioritas kita. The things that we put value for the last many years. Apa yang kita hargai selama puluhan tahun. God is saying that these things can be shaken. Tuhan sedang bilang semua hal ini bisa digoncang. Your money can be taken away from you. Uang bisa diambil. Your business can be taken away from you. Bisnis bisa diambil dari tanganmu. And sadly, some of us have also lost loved ones. Dan sayang sekali orang-orang yang terkasih pun bisa diambil dari tanganmu. Because sickness has affected them. Karena sakit penyakit. So, what do we need to do? Pertanyaannya, apa yang kita buat? From these parables, Dari perumpamaan ini, Jesus is saying that your treasure Tuhan berkata bahwa hartamu, and your pearl mutiaramu must be Jesus. haruslah Tuhan Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. It must be the word of God. Itu haruslah firman Tuhan. It must be your relationship with God. Haruslah hubungan bersama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. This is the message that God wants us to take today. Inilah pesan yang kita harus bawa pulang hari ini. Because whatever we put value on in this world, Semua hal-hal dalam hidup ini kita sedang tempel label harganya. whatever we go after for in this world, Apa yang kita cari-cari dan kejar dalam dunia, you find that it is not valuable. ternyata di masa goncangan kita sadar ini nggak ada I artinya. didn't say it was not important. Saya bukan berkata itu tidak penting, Yes, your family is important. keluarga itu penting, Your business is important. bisnis itu penting, Money is important. uang itu penting. But we must put the first thing first. Tapi biarlah yang utama itu yang paling penting. And
that is our relationship with God. Yaitu apa? Hubungan dengan Tuhan. And so all over this world, Seluruh dunia ini, in many Christians' lives, di dalam kehidupan orang Kristen, when the churches were shut up, ketika gereja ditutup, many Christians have fallen out banyak orang keluar, saudara. because there is no opportunity to meet in a service. Karena sudah nggak ada lagi kesempatan kumpul-kumpul dalam ibadah. And that's the reason why many Christians have not gone to church Itu sebabnya sampai sekarang pun ada orang yang udah nggak mau lagi datang ke gereja. and they have not come into a fellowship. Mereka nggak mau lagi dalam perkumpulan. But thank God for Full Gospel Businessman Fellowship. Hallelujah. Tapi Tuhan kirim kita ke FGB MFI. Amin. I'm so glad to see so many of you here today. Saya senang sekali hari ini banyak orang kumpul. This is an opportunity for us to come together as God's people Inilah saatnya kita datang sebagai umat Tuhan. because we value our fellowship, friendship with one another. Amen. Karena kita menghargai hubungan kita, fellowship kita dengan yang lain. Amin. And we value the Word of God. Kita hargai firman Tuhan. We value our relationship with God. Kita hargai hubungan dengan Tuhan. And I'm here to say that you're in the right track. Saya ingin katakan kita semua di jalur yang tepat. Amen. God is wanting us to put Him first in our lives. Tuhan ingin Dia nomor satu dalam hidup kita. And we must learn how to love the Lord. Mari kita kembali belajar mengasihi Tuhan. Love the Lord. Mengasihi Tuhan. Because if you think about it, Kalau kita pikir-pikir, what you love most apa yang paling kita cintai, is what you're willing to sacrifice. itu juga yang kita rela untuk korbankan. Amen. Betul nggak? Remember the time, if you're married, you remember the time when you first got married. Masih ingat kan waktu kita pertama kali menikah? Well, you should be like this all of your married life. Dan seharusnya ini yang terjadi di seluruh kehidupan keluarga. You walk together with your wife. Engkau masuk ke lorong gereja itu bersama istri. I won't hold your hand, but you hold hands with your wife. Ya saya nggak mau terapin gitu ya. Nanti beda lagi maknanya gitu. Some people after 2 years of marriage, Dan ada keluarga yang baru 2 tahun, the husband walk first. akhirnya yang suami berjalannya di depan. The wife is at the back. Istri ada di belakang. That relationship tells me that they have not developed that love life that they need to share. Itu salah satu tanda mereka tidak saling berbagi kasih. Because we must fall in love. Karena kita harus jatuh dalam cinta. If you remember how you fell in love with your wife or your husband, you're willing to share. Itu kan artinya jatuh ke dalam cinta. Kita mau berbagi. You're willing to sacrifice. Kita mau berkorban. So when you have a plate of food, for example, Jadi kalau kita punya makanan di meja, and you're sitting with your wife or Kita- your husband, kita duduk sama-sama, istri, suami. and because of your love, you're saying, all right, you can eat first. Biasanya kan bilang gini, ya kamu duluan deh. Gitu. Or you can take what you want first. Kamu ambil dulu apa yang kamu mau. Now, this is the kind of love we must have for the Lord. Inilah contoh kasih kita kepada Tuhan. Amen. Amin. We must learn how to prioritize what He wants in our life. Kita harus belajar memprioritaskan keinginan Tuhan dalam hidup. Many of us today live like we are living for ourselves. Seringkali kita hidup egois untuk diri sendiri. We plan for ourselves. Kita merancang segala sesuatu demi diri We sendiri. do what we want to do. Kita lakukan apa yang kita mau. But no, this is not how to live today. Tapi bukanlah begitu cara hidup hari In ini. these end times, Di akhir zaman, the Lord wants us to love Him with all of our heart. Tuhan berkata, kasihilah Tuhanmu dengan seluruh segenap hatimu. One day, a lawyer came to Jesus. Suatu hari ada lawyer datang pada Yesus, pengacara. A lawyer of the Word of God. Dan ini adalah pengacara firman Tuhan. He said, Master, what is the greatest of all commandments? Oh, orang Farisi maksudnya. Tuhan, apakah perintah yang paling penting? And Jesus said, Yesus berkata, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. lalu Yesus berkata, kasihilah Tuhanmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. That's the first and the greatest commandment. Itulah perintah pertama dan yang terutama. Today we cannot say that we love the Lord Bagaimana kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan if we use our strength and finances and treasures to do other things? kalau ternyata keuangan kita, kekuatan kita, kita lakukan hal-hal yang lain bukan untuk Tuhan? We will know this. Kita pasti akan bisa bilang, That's why if you really love the Lord, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, you will put Him in the center of your heart. Anda akan taruh Tuhan di dalam pusat hati Anda. And when you want to do something, Ketika engkau mau melakukan sesuatu, you will consult your senior partner. maka Anda akan konsultasi dengan senior partner Anda. You'll ask the Lord, Tuhan akan Anda ajak diskusi. Lord, am I supposed to get involved with this business? Tuhan, saya harus masuk nggak ke bisnis ini? Am I supposed to get involved with this relationship? Tuhan, saya harus jalankan hubungan ini atau tidak? Lord, do you want me to get involved with sharing my finances to this person or to this work? Tuhan, saya harus investasikan uang saya di bisnis ini kerjasama dengan partner saya atau tidak? You see, it's all about your relationship with God. Semua itu bukankah terpusat dari hubunganmu dengan Tuhan? When you begin to relate with God, Waktu Anda terhubung dengan Tuhan, and when you put Him first in your life, Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup. then He will begin to alter your values. Maka Tuhan akan mulai merubah apa yang Anda hargai, prioritasnya. Many people can say that after becoming a Christian for 5 years or 10 years, Banyak orang Kristen bilang begini, setelah 5-10 tahun jadi Kristen, that their value in life has changed. nilai-nilai hidup mereka berubah. Maybe before they came to know Jesus, they loved a certain thing in their life. Sebelum mereka kenal Yesus, mereka suka dengan berbagai hal dunia. They are willing to pay whatever the price. Berapapun harganya mereka mau bayar. But after they come to Jesus, Setelah mereka ketemu Yesus, God changed their heart. Tuhan mengubah hati. God changed their mind. Tuhan mengubah pikiran. God changed their values. Tuhan mengubah nilai-nilai hidup. So we look back and say, well, those things are no longer important in my life. Jadi kita bisa bilang yang semua ini udah gak penting lagi. And God wants you to value what He values in life. Dan kita ingin menghargai apa yang berharga di depan Tuhan. How does it come about? Bagaimana caranya? It's when you start a relationship with God. Dimulai dari hubungan Anda dengan Tuhan. Every day you must learn to read God's word. Setiap hari pelajarilah firman. And this is what God also put in my heart concerning this end times. Juga demikian apa yang Tuhan bicara mengenai akhir zaman. In this end times, Di akhir zaman, we must be a Christian who read the Bible jadilah orang Kristen yang baca Alkitab every day, setiap hari. Amin. not just on Sunday. Bukan cuma sekedar hari Minggu. A lot of Christians only read Bible on Sunday. Orang Kristen kebanyakan bacanya Alkitab hari Minggu. No, we must learn how to read the Bible every day, Kita harus belajar firman setiap hari. because when you read the Bible, Ketika Anda baca Alkitab, God speaks to you. Tuhan mulai bicara kepada He Anda. puts a desire in your heart. Ditaruhlah hasrat dalam He hati puts a Anda. thought in your mind. Diberikanlah pikiran yang sehat dalam See, pikiran this is the Anda. difference between Christian and not Christian. Inilah bedanya orang Kristen dan bukan. A Christian has a relationship with God. Orang Kristen punya hubungan dengan Tuhan. You talk to God in prayer, Engkau bicara kepada Tuhan, God talks to you from the Word of God. Tuhan bicara melalui firman. And that's how we are walking with God. Itulah cara berjalan bersama Tuhan. And God instructs us to do things in life. Dan Tuhan memberitahu bagaimana menjalani hidup. Amen. Amin. And that's how we develop a love relationship. Itulah cara kita saling membangun kasih. And that's why in some Christians' lives, Itulah cara hidup Kristen. like our brother from Finland, Seperti Pak Rene ini. why does he want to come all the way from Finland to Indonesia?
Memangnya deket Finland ke Indonesia? Jauh, tapi kenapa jauh-jauh mau datang? It takes so much of money. Banyak tiket juga mahal, saudara. It takes so much of time. Dan juga waktu juga panjang. And he has to just come and speak to you. Tetapi dia mau datang ke sini dan bicara kepada kita. Why does he do it? Kenapa bisa begitu? Because of his love. Karena kasihnya Pak Rene terhadap Tuhan. Haleluya. Berikan pujian yang meriah bagi Tuhan. Because of his love for Jesus, Karena kasihnya pada Yesus, he is willing to sacrifice. dia mau korbankan yang lain. So today I ask you this question. Saya ingin tanya hari ini. What are you willing to go out of the way for in life? Apakah yang Anda mau lepaskan dalam hidup ini bagi Tuhan? When God speaks to you Waktu Tuhan bicara, to do something for him, lakukan sesuatu buat Tuhan. are you going to say, no Lord? Kita mau bilang, Tuhan gak ada, Send somebody else. kirim aja orang lain. Tell somebody else. Suruh orang lain aja Tuhan, kan ada 7 miliar orang di sini. It will all show on your relationship with God. Respon kita bergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. If you love the Lord your God with all your heart, Jika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, with all your soul, segenap jiwa, with all your mind, segenap pikiran, with all your strength, segenap kekuatan, when the Lord speaks to you, waktu Tuhan bicara, you will say, yes Lord, I will do it. Anda akan berkata, ya Tuhan, aku lakukan. Amen. Amen. That is how we must live in this world. Itulah cara hidup orang Kristen. Because when Jesus comes back again, Waktu Yesus datang kembali, he will bring his reward. Tuhan membawa upahnya. And we know the parable of Jesus. Kita tahu perumpamaan Yesus. And we want to hear these words. Dan kita mau mendengar suaranya. Well done. Baiklah, Well done. baiklah, bagus. Good and faithful servants. Hai engkau yang baik dan setia. Amen. Amin. Are you a good and faithful servant? Kita hamba-hamba yang baik dan setia. Then we must learn how to value what God values. Maka marilah kita menghargai apa yang Tuhan hargai. And when you value what God values, Ketika kita lakukan itu, then we are willing to sacrifice. maka kita mau rela berkorban. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. This morning, Pagi ini I want to give all of us an opportunity saya ingin beri kesempatan how we can make once again the Lord Jesus Christ our priority in life. kembali jadikan Yesus Kristus nomor 1 prioritas. Today, because of this pandemic, Oleh karena pandemik, God has shown us Tuhan tunjukkan kita semua. everything in this world is temporary. Semua di dunia ini sementara, bukan? What is lasting is your relationship with God. Yang sisanya adalah kualitas hubungan Anda dengan Tuhan. When we leave this world, Waktu kita tinggalkan dunia, what we will take up to heaven apa yang kita bawa ke sorga? is our love for Jesus Yaitu kasih kita bagi Yesus, and what we have done for His kingdom. apa yang kita sudah kerjakan dalam kerajaan. Hallelujah. Haleluya. What we have done for His kingdom, Apa yang kita sudah lakukan bagi kerajaan. this will stand, Itulah yang tetap tinggal. and we will be rewarded for what we have done for His kingdom. Kita akan dapatkan upah apa yang kita sudah lakukan dalam kerajaan Allah. Amen. Amin. Let's bow our heads. Mari tunduk kepala. Heavenly Father, Bapa surgawi, thank you this morning. hari ini kami bersyukur We have this opportunity. kami punya kesempatan And I thank you for this full gospel businessman fellowship. di dalam FGB MFI. Saya bersyukur Lord, you have given a love for these people. Tuhan, kau menaruh kasih-Mu bagi setiap And kami. because of their love for you, Lord, Oleh karena mereka mengasihi-Mu Tuhan, they are willing to gather like this. mereka mau lakukan FGB MFI seperti hari They are ini. willing to sacrifice their time. Mereka mau bayar harga, They are waktu, willing to sacrifice even their finances. bahkan mengorbankan keuangan mereka. Today, O Lord, Hari ini Tuhan, I pray for every brother here in this place kiranya setiap peserta di tempat ini and my sister, dan juga istri Ibu Reni, that you will speak to their heart. Tuhan juga yang bicara kepada kami semua.
that we know that we are living in these last days. Kami percaya kami hidup di akhir zaman. This pandemic has spoken to us, Melalui pandemik Tuhan sudah bicara. and even these parables have spoken to us. Melalui perumpamaan Tuhan bicara. And Lord, we see in these parables Kami lihat melalui perumpamaan ini. what we value in life Apa yang kami hargai dalam hidup, is what we will go after, itu yang kami kejar. is what we are willing to sacrifice. Itu yang kami rela korbankan. So today, Lord, Hari ini Tuhan, this morning, pagi ini, I'm praying for everybody here. saya mau berdoa buat semua yang di sini. Lord, that you will put a love for you in their heart. Kiranya mereka penuh dengan kasih And Tuhan. they will make a fresh commitment to Jesus. Mereka punya komitmen segar bagi Yesus. They will make a fresh commitment to the Word of God. Mereka punya komitmen segar atas firman They will Tuhan. make a fresh commitment to spend time with you Komitmen segar mengikuti Engkau Tuhan every day. setiap hari. That they will continue to speak to you. Mereka betul-betul punya hubungan dan punya komunikasi yang erat In dengan prayer. Engkau. Dalam doa, And in their times of reading, dalam merenungkan firman, they will get a word from you. mereka dapatkan firman darimu. They will get an instruction from you. Mereka dapatkan instruksi daripada. You will speak to them, Lord. Bicaralah ya Tuhan, Yes, Lord, you will speak to them. bicaralah ya Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Today I sense in my heart, Saya rasakan dalam hati there saudara, are some of you here today, ada di antara kita, that God is speaking to you through this message. Tuhan bicara langsung kepada Anda melalui pesan firman. And He is saying to you, you need to give your time to the Lord more even in these days. Dan Tuhan sedang bicara, engkau harus sisihkan atau berikan waktu lebih lagi bagi Yes, Tuhan. you have given your time for the fellowship, Memang kau sudah berkorban waktu masuk ke dalam FGB MFA ini, but God is speaking and saying that He wants more of your time in prayer. tetapi Tuhan juga bicara, engkau harus sisihkan waktu lebih berdoa. If that's you, Kalau itu Anda, just begin to say, yes, Lord, I pray, I want to pray more. katakan komitmen ini, ya Tuhan saya mau doa lebih. I commit my time and my life to you afresh. Saya berikan komitmen waktu saya dengan segar. Holy Spirit, Roh Kudus, revive my heart. bangkitkan hati saya. Yes, Lord, I pray for that brother in this place today. Saya berdoa untuk beberapa orang di tempat ini. Lord, that you'll revive their prayer life. Tuhan bangkitkan kehidupan doa. That these times of the pandemic Di masa-masa pandemik ini has shaken you, dan sudah menggoncang, but God wants to reignite that flame in your heart once again. tetapi sekali lagi Tuhan ingin mengobarkan api itu In Jesus' name, dalam nama Yesus. Lord, that you will touch their heart, Lord. Jamah hati kami semua. Lord, that you will begin to revive their prayer time with you. Tuhan bangkitkan jam doa dalam And mereka. there are some here who have neglected God's word, Ada yang sudah bolong-bolong baca firman. and that you will need to make a fresh commitment. Tuhan, ada yang mau mengambil komitmen You segar. need to make a commitment to God Kau harus ambil komitmen. that you will read God's word. Kau membaca firman. You'll spend time with God. Ambil waktu dengan Tuhan. Because these are the times that God is going to use, Inilah saatnya Tuhan akan pakai. and He's going to speak to you. Akan bicara kepadamu. And some of you will get your vision revived. Dan biarlah visi itu bangkit lagi dalam Yes, hidup. before the pandemic, you had some things you wanted to do, but you kept it all together aside. Sebelum pandemik engkau punya banyak visi dan sudah engkau kubur sekarang. But God is saying to you, Tapi Tuhan berkata, come back to me. kembali kepadaku. Come back to my word. Kembali dalam firmanku. Read my word. Bacalah firmanku. And I will put that desire again in your heart. Aku akan taruh kerinduan itu dalam hati. Yes, there are more things for you to do. Masih banyak yang bisa engkau kerjakan. And you need to accomplish these things. Dan kau harus capai semua ini. I will give you the wisdom. Aku berikan kau hikmat. I will give you the finances. Aku berikan finansial. I will give you the help you need. Aku berikan bantuan yang kau And butuhkan. you're going to find a new vision in your life. Dan juga visi di dalam hidup. You're going to find new strength in your life. Kekuatan dalam hidupmu. Learn how to put me in the center of your life. Belajarlah aku menjadi pusat dalam hidupmu. And I will give you the wisdom. Aku berikanmu hikmat. Trust me Percayalah kepadaku and walk
in my will, berjalanlah dalam kehendakku, and you will never regret it. engkau tidak akan menyesal. Because I am coming back again, Aku datang kembali. and when I come back again, Waktu aku datang kembali, I will reward you. aku akan memberi upah. I have my blessings in my hand, Aku memberikan berkat dalam and tanganku. I will welcome you into my kingdom, Aku akan berikan engkau masuk ke dalam and kerajaan. I will reward you Aku akan berikan with upah the true riches dengan kekayaan sejati of my kingdom. kerajaanku. Lord, I'm praying for every brother and sister in this place. Tuhan, saya berdoa untuk setiap peserta pada hari ini. Revive them, Lord. Bangkitkan mereka, Strengthen them, Lord. kuatkan mereka. And let them walk in your plan, Lord. Mereka berjalan dalam rencana Yes, Tuhan. this is the time. Inilah waktunya, No more delay. tidak lagi ditunda. This is the time to rise up Waktunya bangkit, and to walk in God's plan again. berjalan dalam rencana, To walk in God's will again. berjalan dalam kehendak To Tuhan, expand the kingdom of God meluaskan kerajaan Allah, and to walk in His will. berjalan dalam Thank kehendaknya. you, Father, Terima kasih for your Bapa, word today. firman-Mu hari And ini. we give you praise and glory. Segala kemuliaan dan pujian hanya In bagimu. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Haleluya.